राम बंधु प्रलंबादि घातम च उद्धता मलकं भवे आओ लगावति संचार पठ्यताल तदांतरे जायछि अध्याला संग आलाप वर्तमान परिवार घात कहले विपत्ति विपत्ति कहले एक्सीडेंट घात बोले क्या विपत्ति हेले मुक्त राजा बी बोलते जो पक्षी पक्षी वर हला गरुडंक नाह हेले वर्तमान जे रत्नम सिंहासन बसी जे भगवान पूजा लउछन हेले हम चिंता न करी कि आ भगवान को चिंता न करवा जे चिंता चिंतन रे दूरीभूत होय बड़ भाई आसिले प्रथम आज प्रिय कर बहुत सुंदर आलोचना कले बहुत सुंदर आज श्लोक पाठ कले गुरु को मध्य चिंता कले माँ बापा को गुरु गुरु रूप आज तुलना कले मुक्त राजा कौन बचे भाग दे गले आमे जो अखड़ा करू पालारे प्रथम 5 जन मिसी गोटे श्लोक पाठ करुथिले सर्वलोय एकमात्र आद्य लोप कुर्वन्ति आ प्रभु वासस्थान मध्ये नाम संकीर्तनीय आज्ञा वर्तमान 5 जन मिसी पेंडाल को आसी ताल खोल साहाय्य रे आ भक्त वृंदावन को निमंत्रण दिया होछि मत पीवा पान खाना कौन बराना शराब पीना भोग है कुश्तिया मुरुक का कम दूध पीना रोग है पुरस पीले कैंसर बीमार होचे मत पीले भोग अछि भाई कहि गले कोन जे प्रथम रे हम जो गोटे आलाप करू आलाप छाड़ी देले ताकू कोन कुहा जाय भाई तू भाग रहिला नहीं हां बड़ भाई प्रथम श्लोक पाठ कली जे प्रलंबादिघातंच उद्धतामलकं भवे लगान दिग संचार पठ्यताल तदांतरे हेले आज्ञा आलाप कहिबो नहीं आलाप कहिलिनी तुमे आखड़ा कहिबो नहीं बोली कहिनी मते तू आखड़ा भी कहि पारे किंतु आखड़ा कहिबिनी हेले बड़ भाई या को प्रथम कहंती आज्ञा प्रलंब प्रलंब्य बोली कहा जाए तू श्लोक मतरे प्रलंब आदिघातंच उद्धतामलकं भवे आदिघात बोली कहिबो नाही एटा आदिघात नुह होछि आज्ञा प्रलंब आउ जदि अन्य मतरे थाए तमे आसीले कहिबा चलो 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 दादा कवि कहिले कोन कहिले आज्ञा सर्वलोय एकमात्र पाठ करिथिले तरे सर्वाद भूमि तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति कहि नथिले सर्वाद भूमि स्वस्वर आनंदय वसुंधर द्वितीय दंडवते चौबश्री श्री परमेश्वर हे मुक्त राजा कवि कहन्ति कृष्ण द्वारिका रथ काशी जादव नंदन दुख फल स्वामी त्राहि हम पुरुषोत्तम कृष्ण करुणा कर दीन बंधु जगतपते स्वगपिता कांत राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते गोविंद के सदा ध्यान सदा गोविंद कीर्तन्य गोविंद कीर्तन्य पुरुषा महाविपत्तिनाश तुल्यं सुवर्णदानं न तुल्यं कृष्ण गुरुंकर धाम कृष्णकर पूजा चली मुक्त दादा गोविंद बाइले कही तला कृष्ण आगे से बहुत लीला बेसी समय नबानी 2-3 मिनट समय नबा हेले काठी टिके धरिल लीला केमिति मुक्त दादा अरे किए बोली कहंती कोन बोली अरे शून्य घरे हो आ देखति की पिलाटी शून्य घरे हो देखति की पिलाटी
তার ঘর শূন্যতার অনন্ত শূন্যতার ঘর শূন্যতা মন্দির শূন্যতার ঘর শূন্যতা মন্দির শূন্যতার ঘর আজ্ঞা সে শূন্য পুরুষ অটନ୍ତି ହେଲେ ସେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଳା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ରାଜା ସେ ବହୁତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ରାଧା ତାଙ୍କ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦଧି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରା କଟକକୁ ଘାଟରେ ଜଗିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହୋଇ ଗଏ ରାଧେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ରହ ରହ ରାଧେ ଦଧି ଘଟ ଧାରି नीति नीति मथुरा हाट बजारी कंस प्रबंध घाट दियो राधे सुनंद चाट रख रख झटती तब दधि भंड प्रहारी ज्योष्टि करी देवी खंड भंगी छोड़ परिहास नई जाबे लौटी निवास କହିଲେ ହେ ରାଧେ ନୀତି ପ୍ରତି ଦଧି ଧରିଛି ମଥୁରା କଟକକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ତମେ ଜାଣୁନି ରାଧେ ଦଧି ଘଟ ଧାରି ନୀତି ନୀତି ମଥୁରା ହାଟ ବଜାରି ପ୍ରତାପୀ କଂସ ପ୍ରବନ୍ଧ ଘାଟ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ହଉଛି ମଥୁରା କଟକର ପ୍ରତାପୀ କଂସଙ୍କର ଭଣଜା ଦିଅ ରାଧେ ସୁନନ୍ଦ ଚାଟ ତୁମ ଦଧି ଭାଣ୍ଡଟି ଧୋଇ ଦିଅ କହିଲେ କଣ କରିବି ପ୍ରହାରୀ ଜ୍ୟୋଷ୍ଠୀ କରିଦେବି ଖଣ୍ଡ ଲାଜେ ଲାଜେ ହୋଇକି ହେ ରାଧେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବ ହେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ସେ ଆଲାପ ଫାଲାପ କହିବିନି ଏହାର ତଳେ ରାଧା କଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବାଦ୍ୟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇଥିଲେ କଳଙ୍କା କଳଙ୍କା କୃଷ୍ଣ କଙ୍କିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର কথা নিবে বেটা দেশি গঞ্জা हरि बोलो मंडा पिठा गोलो गोलो बेसी खाले मेडिकल चलो का है टीवी खुला बोल खुला खुली दियो अले स्वामी सकाळ काले टुनी बंचा पुढे खानी हरी हरी गंडे मेनू भारी भारी तरवा देखे चिड़िया घरी
তোর মা বসে তো কই লই ধরি কেনা দিব পত্রে পুরে পুরে খা बोले विश्व सम्राट चिरंजीवी नारायण को विद्यार्थी भगवती निवि पंक्ति भादनी सुत पद महासिंह बाहिनी को विद्यार्थी आनंद सागरे हरि हरि आला उद्यत कर्ता सम्मानित ध्वजाज्ञांकर पाला कमिटी आज्ञामानंकर आगाल्य बुधवनिता मामा भाई भौणी देशप्रेमी साहित्यप्रेमी कुलीय सभ्यवृंद शंकर मंगल विस्तार करंतु बोलानंद सागरे हरि हरि কি আনন্দ সাগরে বলা ভাবরসিয়া গো মুইতা ভাবরসিয়া ওই ওই ভাবরসিয়া 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 গো মুইতা ভাবরসিয়া পথ ছাড়ি দে মোদিবি ছাড়ি দে মোদিবি তোলা তোলি আরে বনমালি আরে বনমালি সখিলো बारी हो चुकी बारी हमारे लगी जाओ আলে মো বাউরি হওনি কি হবাকু বি যাওনি अबे मैं खसी दुकान में सकाल पहले भेजी लगाई दे তোতে কচি কি কুকা কইনিলো আও। সখি কইলি मैं सखी न है रे मैं सुखाए কি সুখাও একদিন কলা কি ডুপ্লিকেট সখি नारी में सही लेडीज से बन भी हां मैं था দোকানে রাখে बेटी के 6 वोल्ट है मुझे 12 वोल्ट है चला चला ঠিক चला গাইবো सीना पुली करा चला সারিছি পুজিমু সারিছি পুজিবি বনমালি আরে বনমালি আরে বনমালি
সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে নারায়ণ নমস্তে নারায়ণ নমস্তে নারায়ণ নমস্তে। মারমারে হাতে ঢুকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কাটা মনা লক্ষ্মী ঢুকবা আমার ঘরে কুকুর মাথা ঢুকে কেন যাও না কথা কম এই কাম বেশি হ্যাঁ হ্যাঁ গোটিয়ে ঘন্টা সময় আজ্ঞা গোটিয়ে ঘন্টারে অনেক রাস্তা ଯିବା বহুত দূর ଯିବାକୁ লাগବ ଆଜ୍ଞା ହଁ বস বস ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯିବା ନା বাবু ଆଜ୍ଞା কবি কহিলে হয় শক্তি বিনা মহেশানি সচিস্তু সবরূপ কম বেশ। শক্তি সংযোগ মাত্রম শিব সর্বকাম জয় এ পণ্ডিতে আজ্ঞা কার্য অস্বীকার অছি শেষ এবং ব অস্বীকার মাত্রা হলো শক্তি শক্তি অস্বীকার মাত্রাକୁ যদি ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ধরিদেবা শিব ମଧ୍ୟ হ্যাঁ ସବୁ ହେଇଛି ହେଇଯିବା ভগত চিন্তা করি কইলা শক্তি নহলে মুক্তি নাই ନାଇଁ 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 প্রথমে শক্তিଙ୍କୁ চিন্তন কলা পরে গন্তাটো মধুগাবি ହଁ ଆଜ୍ଞା কোন বলি চিন্তা করিবা ହଁ ଆଜ୍ଞା জয় শ্রী শারদা গো সদা কঞ্জলোচনা বিধু বদনা কুন্দরধনা গো খাই যা বিধু বদনা আজ্ঞা কবি কহিলে হ্যাঁ এ সংসারী রিপু সংসারে বাসনা বৎসৃঙ্খলা রাধার
মাধব বাক্যতে জঙ্গল সুন্দরী ভগবান এক রূপ অনেক ভগবান অনেক রূপরে অনেক জায়গায় অনেক স্থাନରେ পূজা পান তেণু করি পণ্ডিতে ভগবান কৃষ্ণঙ্ক আজ এইটি হচ্ছে আমার কৃষ্ণঙ্ক ধাম আর কৃষ্ণঙ্কর পূজা মধ্যে চালিଥିଲା কালি কৃষ্ণ গুরু কি 10-15 দল আসি ভজন কীর্তন ভগবান নাই বাবু হেলে ভগবান কৃষ্ণঙ্কর দুই অক্ষর যে ভজন কীর্তন করিব এতে বড় ভবসাগর সে করিব কেমিতি দেখিলে দিন কৃষ্ণ দাস রস কল্লোଳରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ରାଗ ପଡିଲା ଚୋଖି ରାଗ ନାଇଁ ଏ ପର ଆଖେ ସାବୁନ ମାନେ ମନ ଏ କଥା ବନରେ କମଳ भगवान चलापथ पुष्पित करंतु भगवान कोटि परमा दे थांतु जे एमिति कि प्रत्येक वर्ष सब जगह को हम गुडसे डाक नाही कि एति कि काम ना जगह देखलांता दिखो एमिति राखते देख ओ तगरे आजा परवा हे साधु दन माने मन एक ध्यान कर्णनेरी कमल नयन कथा हे पंडित कर्णनेरी कमल नयन भगवान कृष्ण तांकर कथा को धरि श्रवण करिबा नाही कि आ तांकरी कथा को धरि श्रवण कले एते बड़ पापुरु मा दूरीभूत होई काहे कि कोड़ी कर्मस कहले पापर नाही कृष्ण नाम जे उच्चारण करिवो जे तुंदरे गायन कीर्तन करिवो जे श्रवण करिवो हेले बाबू आज्ञा पापताप दूरीभूत नहीं कि कहीं कड़ाकर अंधार प्राण कृष्ण कथा श्रवण दूरीभूत कड़ाकर कहते चंद्र चंद्र हुईले जमीती किटिमिटी अंधकार रात्र आलोकित देखा जाए ठीक सेमिति प्रभु नाम भजन कले एते बड़ संसार में उद्धार पाइबा नाही कि बाबूरे एडु करी करी कइले अरे कृष्ण पुणी लिखते दिन कृष्ण हे कृष्ण नाम रे पाप क्षय देखे हे हरि न पारे पापी सब देखे हरि न पारे पापी सब देखे कृष्ण नाम रे पाप क्षय देते कोई न पारे पापी पाप सते जे कृष्ण नाम उच्चारण करियो ताको पाप करिया को इच्छा होबनी कृष्ण नाम जे श्रवण करियो ताको पाप भी प्रवेश करि परियो नहीं काहे कि जे सुने गुणे कृष्ण को
पुणी कृष्ण कथा काल नदी ताकू नहीं काल कहले समय काल कहले जम नहीं से जम जंत्रणा भय कदापि पंडित लागिबो नाही एणु करी पंडित आज कहला कोन तमे सारी विपु संसारे वासना बद श्रृंखला राधा माधव बा केते चंद्र जम सुंदरी भगवान कृष्ण अनेक रूप धारण करिथिले नाही अनेक रूप धारण करिथिले आउ भगवान भगवान हेले एक मुख होते रूप हला अनेक मो सुना भौणी गाउले नहीं कि कपटी कुशली काम रूपी जदुपति केते बेले होई थांती के बण मोर केते बेले कोन सारी का तोरा कहि बोलतो केते बेले माली केते बेले बड़ा भूत केते बेले कोन सारी केते बेले कातोरा केते बेले माली केते बेले कहि बोलतो तो केते बेले सिए कोला भूत देगी पंडित भगवान को रूप अनेक पिलेमा दिन कर घटना भगवान कृष्ण कोन करि सुनले तामरे धारण कले गोटे भंडार बेस एक तो चिंतामणि देहरे अभिमन्यु सामंत चार पहिले ए आउ एक दिने भंगी कले ना पीतिबे थरे ना पीतिबे थरे ना पीतिबे थरे भगवान कृष्ण आज भंडारुणी वेश को धारण करी गोपी गोपांग माना मान निकट को चली गले कहले के छलाख्या रसनिय एणिकी पंडित सखी सहचरी समस्त चली आसी भगवान कृष्ण को निकट को तबरे आसिले राधा काहाकू देलेनी विशाखा ललिता जति की थिले काहाकू से लाख्या रस देले नहीं अधिका सुंदरी पादरे प्रभु कृष्ण आदि लाख्या रस लगई देले एले फुले फूट ही लाख्या कमो कहिरे लखिले निदानम या कहिरे लखिले निदानम कहिरे लखिले निदानम आपरा पुथर सहिरा पागलो ये देखि सखी हेले गुरु तमरा भगवान कृष्ण राधांगर पादरे कृष्ण कृष्ण लिखि दे चली गले जते बडे कृष्ण कृष्ण लिखि दे चली गले राधा कहले सखी माने मो पादरे गोटे कोन लिखाई ताको तमे लिभेई दियो भाई गोपी गोपाल मना माने कहले राधा तो मो पादरे कृष्ण कृष्ण लिखाई राधा कहले गोपी सखी सखा माने हेलो गोपी माने उसे भगवान कृष्ण भी ना बंची पारिने नहीं ना से मोर जीवन नहीं बाबू रहिब बोल आसिला ओडिसी रहिब नाही प्राण कृष्ण बिना लो सखी रहिब नाही प्राण Yes,
রাধা আস্থান করে বিরাজমান করে সম্মানিত বড় দোতা জ্ঞান করো বালা কমিটি কে মান করো আবার লোক ধমনিতা মা মাউসী কোনা কোনি ভাই ভৌণী যে আমার কৃষ্ণগুরু গাদি রখিছন্তি সেই জ্ঞান করো ভগবান তাঙ্কর সর্বস্মি মঙ্গল করন্তু বলে আনন্দ সাগরে পারি হরি বল আউরে কুমার হরি বল হরি বল এ তোগা কালিয়া পাদে গোলি শরণ বল বল এ তোগা কালিয়া পাদে গোলি শরণ তোগা কালিয়া পাদে গোলি শরণ আউ গোলামিয়া কি দেখি বলি গোলা শরণ ও গোলামিয়া কি দেখি বলি গোলা শরণ আয় তোগা কালিয়া পাদে গোলি শরণ এ তোগা কালিয়া পাদে গোলি শরণ আউ তোগা মনে বলি বুবাউরি না তোগা কালিয়া পাদে
নারায়ণ নামে সর্বাদিও বড় বলে বাবা ভাই করয়ে বলি বলা পারি জোগা কালি আপদে বলি আপরি বল করি তোরে গদিও বড় পারি জোগা কালি আপদে ahori bolo সহিতরে দিও ভৌলিঙ্কর বিষয় হচ্ছে কপিল মুনিଙ୍କ ভগবান বিষ্ণু দর্শন নাই ମୁଁ କହୁଛି ଭଗବାନ ଏକ ରୂପ ଅନେକ ନାଇଁ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଭଉଣୀ କଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯିବା ମୋ ପଚାରୁଛି ମା ମା ଲୋ ମୋ ବାପା କହିବି ମା ବାପା ମଉସା ମାନଙ୍କୁ ମରଣ ଦଉଛୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରାତି ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ବେଶୀ ତମର କ୍ଷତି ହବନି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛି ମା ବିଷୟଟି ମୋର ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମା ମା ଲୋ ମୋ ବାପା କହିବି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ହଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଥାକ ସରିବା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବସିବେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ बादी पाला डाकले कहीं थिले प्रथमे तुमके प्रश्न खुंपा खुंपी निहेले नना परे कहचन टिके जोरजार खुंपा खुंपी गुटे मोर भाई के संदेह रहला आजे बाजे कथा नहीं कहे आगे सो आज्ञा আছে তিনটা তালবিয়স দন্তস মূর্ধন্যস তিনটা ছ के लेगिर गुटे शब्द कहबो एंता गुटे शब्द कहबो तीनटा स थिबा किंतु गुटे शिक्षा आसुतो तीनटा स थिबा तीनी स थिबा गुटे शब्द कहबो गुटे भगवानंकर नाम होतो विश्वजन परित्राण जगन्नाथ पुरी धाम जगन्नाथ संस्कृति कहे पंडित ये जत्रनाथ जगन्नाथ महेंद्र पीतनाथ जत्र नदी महानदी उदधि स्तंभवति ये सर्वभारतीय स्थानंत मंगल पद्मोत्तरा ये उत्कलवासी और सर्वप्रकारे महिला जहान दांड बड़ दांड प्रसाद महापुरुष बड़ बड़ देव ठाकुर बड़ ठाकुर
ହେଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ଦା ହେଲା ବଡ ଧନ୍ଦା କାହିଁକି ହେଲେ ବାବୁରେ ବିଶ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ ଏଣିକି ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଭବନ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରଦ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଅଭିୟାନ ଦେବେ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ମୋ ମାଙ୍କର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଳପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଭଗବାନ କୁଶ ରଖନ୍ତୁ ଆଜୀବନ କାଳ ତାଙ୍କର ହରିଭକ୍ତିରେ ଦିନ କଟିଯାଉ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର ବାବୁରେ ଚୌକି ପତିତ ପାବନ ପତାକାଟି ଉଡୁଛି ବଡ ଦେଉଳରେ ପତାକା କହୁଛି କଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଆଗ ପଡ଼ିଲା କାମ କେ ଆରେ ପତାକା ଅଞ୍ଚଳେ ଚଞ୍ଚଳେ পতাকা অঞ্চলে চঞ্চলে তাকে পপিঙ্কি আস এ নীল নগরী কি আমি ভাল হই পতাকা ସବୁବେଳେ ଫରଫର ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କହୁଛି ହେ ପାପି ତପି ହେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଆସୁଥିବା ସେଇ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାପ ତାପ ଆମର ବିମୋଚନ କରିବା କହିବ ଭଜନ ଦେଖେ ତାପରେ ଯିମା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା রাস মন্ডলী রাধা সঙ্গতরে বসিছন্তি শ্যাম ঘন দেখ কেড়ে ভাবনা দেখ কেড়ে ভাবনা
पंडित आज्ञा ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ପତାକା ପାପି ତପି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କହୁଛି ତାର ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମର ବିମୋଚନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ପୁରୀ ନିକଟରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମର ନାଁଟା ହଉଛି ଅବନ୍ତୀ କଟକ ନାଇଁ ଅବନ୍ତୀ କଟକଟା କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଅଟେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ପଣ୍ଡିତ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରହିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମାଲୋ ସୁମତି ଅତି ଗରିବ ଖାଇବାକୁ ଦାନ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ଗରିବ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ ଅପତ୍ରିକ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କବି କହିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ସ୍ନାନକୁ ଗଲେ ତୁଠ ନିର୍ମଳ आपण माने मन दुख करिवे मु कहनिल मा शास्त्र कहूछि नाही जो पुत्री को नारी जदी स्नान करिबा को जाए मा जल पवित्र ही जाए अपुत्री को नारी जदी सूर्य को चाहि देले सूर्य को पातक लागि जाए अपुत्री को नारी मा कोनोसी देवदेवादी मंदिर को गले देवदेवादी भय लुचि जाए अपुत्री को नारी जदी भूमि रे बसिबो द्वादश अंगुली माटी अशुद्ध होई जाए अपुत्री को नारी जदी बाबू जो डालो धरी थी से डालो छिपकी पड़ी जाए अपुत्री को नारी बहुत टाइम ले कामना केबे पूर्ण होई बाबू रे एनिकी घटना हिची कोन ब्राह्मण ब्राह्मणी थिले अवंती कटकर समस्त तांको घृणा करथिले निंदा करथिले ए ब्राह्मण ब्राह्मणी रो मोह चाहि गले हम किछि लाभ नाही ए दीटा को हमें गार तोड़ी देले केते निंदा केते अपवाद सहीबे से ब्राह्मण सुमति ब्राह्मणी कहले स्वामी लोक निंदा अपवाद केते सहीबा चलो चलो आमे स्वामी स्त्री 2 जण आत्मविसर्जन करी विष्णुदास ब्राह्मण कहले नाही सुमति नहीं अकर्म वरदान करंती देवदेव महादेव चलो जीवा से कैलाश मंदिर आमे परा हेउछे भगवान कृष्ण भक्त विष्णु भक्त जेते भगवान को पूजा कले भी हमर किछि लाभ नै
ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତ ଅକର୍ମେ ବରଦାନ କରନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଚାଲ ଯିବା କୈଳାସ ବନ୍ଦର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବର ପାଇଲେ ଫେରିବା ନହେଲେ ମରିବା। ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେ ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସୁମତି କୈଳାସ ବନ୍ଦରକୁ। ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ସଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କଣ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି? ଆରେ କୈଳାସ ବନ୍ଦର ଅତି ମନୋହର ଶିବଙ୍କ ବିଳାସ ଧାମ ହୋ ଧାମ ହୋ ଶିବଙ୍କ ବିଳାସ ଧାମ ହୋ ଧାମ ହୋ ଶିବଙ୍କ ବିଳାସ ତାଙ୍କ ତମଟା ଭଜନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଚାର ହେଲା ଧାମ ହୋ ଧାମ ହୋ ଭକ୍ତଚାର ହେଲା କାମଦେବ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଗ୍ନ ନ କରି ନିଜେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ କୈଳାସ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସୁମତି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଜାଗ ପାର୍ବତୀର ମଣ ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ଜାଗ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର ଜାଗ ଭୋଳାନାଥ ଜାଗ ପାର୍ବତୀର ମଣ ଭୁଜଙ୍ଗ ସହଜରେ ମା ବାଦି ପାରିଲା ନାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତିଟାକୁ ତ ବାଦି ପାଲା କୁହାଯାଏନି। ଏଟା ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତଥାପି ଦି ଦଳ ଅଛୁ ମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ୟାକୁ କହିବା ଆମେ ବାଦି ନାଇଁ। ଏଇଠି ମୋର ଭଉଣୀ କି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ସିଏ ନିଜେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭାଗବତର ପଦ ଗାଉଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭାଗବତର ପଦ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ କି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ଯେ ଭାଗବତରେ ଭଉଣୀ ଲୁଣ କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? ଭାଗବତରେ ଲୁଣ କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ।